Vidim ja, ovdje će biti nekih lijepih kolača, Marina. Nemaš protiv ništa što nema mesa. Sve ti je u redu, jel da? Dobro večer. Mene gledaj. Pravimo nešto lepo. Baklava je u pitanju, inače moj omiljeni kolač. Ali ne bilo kakva baklava, nego baklava sa makom. Prva stvar, 150 grama maslica otapamo u mikrotalasnoj na minutu ili u šerpici na ringlu. Da, dobro sam rekla. Ja idem u mikrotalasnu. Minuta kasnije. Jedna tepsija gdje ćemo slagati baklavu. Ovo je prečnik 30 cm. Podmažete malo sa maslacem, otopljenim, odnosno puterom. Tepsiju sklanjamo nazad. Namazanu. Prelazimo na fil. Velika vangla, velika posuda. 350 grama mlevenog maka. 100 grama šećera. 20 grama, odnosno 2 kesice vanilin šećera. I 300 grama jogurta. Sada sve ovo treba da promešamo dobro i da napravimo kompaktnu smesu. Ovo nam je zapravo fil za baklavu. Izvini, a mikser ne može tu, jel? Nema potrebe, zašto će ti mikser? Izgleda dobro to, Maro. Ovo je najsavršenija baklava, ako mene pitaš. Čak mi je malkice draža od one klasične, tradicionalne baklave. Mnogo je to dobro. Ako volite mak, apsolutno nećete pogrešiti kad napravite i probate ovu baklavu. Ja volim mak. Znam, i deca vole mak. Makicu moju. To je to. Napravili smo smesu. Sad ćemo da krenemo da filujemo. Sad ti može da se zine, da, smesa ovako, ne može, ali slušaj, ovo, dobro je kad si to ovo rekao, samo da kažem kratko. Smesa treba da bude ovakva rastresita, dakle ne potpuno onako kompaktna i tečna. Vidjet ćete zbog čega. Ni na koji način ću slagati baklavu, nego baš na ovaj ovako da bude rastresita, ali opet dovoljno, ne baš ni da se rasipa ko pesak, nego da baš ovakva treba da bude. Evo, baš ovakva. Kore za baklavu, ovo su one tanje kore. Pola kilograma pakovanje. Uzimamo jedan list. Vrlo važna stvar. Ja sad znam koliko ovdje ima kore. Pink podloga da bude. Ne, ovo mi je umjesto daske. Vidjet ćeš zbog čega, Zlatice, ne buni me. 15 listova ovdje ima kore. Napravite tako, masu ću ja podeliti, mislim, pošto sam pravila već, pa znam na koliko treba. Treba da rasporedite na 5 onih štapova, smotanih, listova baklave. Odnosno, bit će u mom slučaju po 3 lista za svaku koru, za svaki onaj štap. Prvi list, prskanje sa malo maslaca. Uzimamo drugu koru. Ponovo maslac. Treća kora. Prelazimo na fil. Dakle, fil stavljate na donji deo. Otprilike ovo je četvrtina, po dužini gledajući na četvrtinu kore. Smotavamo, odnosno umotavamo. Probajte što možete čvršće da je stegnete dok je umotavate. Jer kao što rekoh, vidjet ćete kako ću je složiti. Obično se ova maklava, pa sa makom baklava. Baklava se obično ova slaže... Da, odlična ideja, maklava. Maklava. Slaže se onako ravne kore, ravni listovi, ja ne. Imala sam ideju da je složim kao ružica baklava, odnosno Đul pita kako se slaže. Sad ćeš da vidiš ovako. Ove krajeve sa strane, ja uvek odsečem, to je mala, 1, 2, 3, malo odbacivanje materijala, nije to puno, da bi prosto izgledalo savršeno onako. Vidjet ćete zbog čega. Jedna čačkalica,
Uzimate jednu čačkalicu sada, odlomite vrh, napravite, to je proizvodno koji ćete, ovo će nam biti mera, evo koliko sam otprilike, ovo je pa 4 cm otprilike. I sada po meri možete lenjirom, kad sam pravila ružicu radila sam lenjirom, sada ću da radim čačkalicom. Dakle, ona vam je mera za komade baklave, da bi bili jednaki. Ne mora to da bude onako u milimetar tačno, ali lepše je kada su približno jednaki. I liježeš ih tu u ova pleha. I slažem jedan do drugog u krug. Oštar nož, naravno, to vam treba. I tako sad sve do kraja dok ne Ovo popunimo. sad radimo do kraja dok ne pređemo na drugu koru. Završili sa slaganjem, palimo rernu, uključujemo rernu, kada ću izbaciti to paljenje. Mada sam i šerpu palila, tako da može i to. Može. Gornji i donji grejač, 200 stepeni. Sad, kad ti zamiriš mak i vanila, gdje ćeš? Posljednja faza, dok čekamo da se rerna zagreje, premazivanje. Dakle, ovaj maslac koji je preostao, premazujemo baklave. Maklave. Maklave. Ovo je sad bilo Moše Pijade. Mislila sam si snimao, ja sam si to ispričala i ispevala kad ono ništa. Ide u rernu. Prvo ide 25 do 30 minuta na 200 stepeni, a onda još toliko na 150 da spuštamo temperaturu da se malo sasuši. Vidjet ćeš kad bude gotova. San snova od maklave. Tačno sat vremena kasnije. Da ti nije ćevro. Pa polako, ne prilazim. E sada. Ostavit ćemo baklavu da se hladi dok pripremimo agdu, odnosno preliv. Odnosno šerbe. Jedna šerpa, jedna ringla. I jedna ljubav može da počne. Čekaj, 650 grama šećera. Stani, tako sam zapalila šerpu, baš ovu skoro. I 8 decilitara, odnosno 800 ml vode. Znači, odnos 650 sa 800. Šećera sa 800 vode, da. Po pravilu bi trebalo 1:1, ali ja malo smanjujem šećer. Dakle, kad proključa voda, 10-ak minuta neka ključa, pa ćemo onda prelivati. Još jedna stvar, 2 kriške limuna dodajemo pred kraj kuvanja agde. 10 minuta kasnije, evo još ključa, i polako prelivamo. Sad to sve moraš da sipaš ovdje, jel? Da, samo ćemo postepeno da sipamo. To je to. Ovo ću da ostavim ovdje za sličice. Čekaj, viš da se svađam sa... Wow. I to je to. Kada se ohladi, mora da se ostavi sada da lepo upije ovaj šerbej, odnosno agdu, odnosno šećerni preliv, i kada se ohladi, onda može degustacija i baklava je spremna. Vidimo se za degustaciju. Divna ti je frizura. Vrijeme je za istinu. Baklava, ne, makla. Marinina maklava. Ali taj naziv se omako mi se tokom pripreme, čuli ste malo čas. Dakle, njeno veličanstvo baklava. Ko poznaje mene i moje pisanje, zna da je to moj omiljeni onako kolač. Stani, hoću prvo da primaknem jednom telefonu, da se vidi ovdje ovako. I onda ovom drugom snimanju. I sad, izvolite, vaše veličanstvo baklava. Marina. Baklava sa makom. Vidjeli ste kako se pravi. Nije teško, nije komplikovano. Brzo se zaista se onako brzo priprema za 2-2,5 sata. Pa 2,5 sata recimo objektivno. I treba je ostaviti
da se što bolje ohladi, da što bolje upije, a man što je iskopa. Unakazi mi baklavu jadnu. Sad mene, ako volite mak, većina ljudi uglavnom voli mak, mene je majka naučila da voli mak. I ja sam onako nekako, htjela sam da je snimim, ali ne da bude slagana onako u plehu kora preko kore, nego da baš na ovaj način da je složen kao što je, kao ružicu što sam slagala, jel? Ružicu slagala? Baklavu ružicu. U svakom slučaju, ono što sam htjela da kažem, postoje brojni recepti za baklavu sa makom gdje se koriste jaja. Ne, nikako. Probala, napravila, nikako mi se ne sviđa. Potpuno onako drugačiji ukus, prosto ne idu. Jaja ne idu uz baklavu, uz sve druge kolače, ok, ali za baklavu nije nikako taj sastav nije, nemoj me nuditi sad, ako si pošao da me ponudiš, nemoj. Ne, pošao sam voz da napravim. Nemoj, molim te, gdje ćeš sa baklavom? Može li vam? Iscureći ti sve dole. I tako, u svakom slučaju, to je ono što sam htjela da kažem, najvažnije. Za sve žene koje me ne vole, pozdravljam. Najvažnije, dobro, sam ti pozdravljaju moje da ispričam. Ne znam ni šta sam htjela da kažem, sad malo mi je rasturio koncept. U svakom slučaju, super onako poslastica, kao što rekao, ja stvarno mnogo volim baklavu, ali iz objektivnih razloga ne pravim je često, jer mislim, baklava ima 1.000.000 kalorija onako. Ali što je važno, i djecu sam naučila da vole baklavu, prihvatili su. Iako je ja lično, dok sam bila dete, nisam volela, valjda djeca ne vole te zalivene, teške, slatke kolače. Ali sad kad sam porasla, jel, sad mi je baklava onako, zaista baš omiljeni onako kolač. I eto, to je to, rekla sam uglavnom najbitnije stvari. Vrijeme pripremem, ne moram da se peče 3 sata. Nema potrebe, sasvim sat vremena je sasvim ok. Pola sata na 200 stepeni, drugih pola sata spustite onako da se suši na 150 stepeni i nema potrebe za razliku od one standardne, tradicionalne baklave sa orasima. Ova može manje da se peče. E sad, neko je peče, može baklava i za pola sata se ispeče, može i za 2 sata. Ja sam izabrala ono srednje vreme, ajde da se nađem negdje na pola puta. Dakle, sat vremena je sasvim ok za ovu baklavu. A reći ukupno vrijeme? 2,5 sata. 2,5 sata. Bio si u isprobavanju poza kako pojesti parče baklave, tako da nisi čuo taj... Jebi ga, volim da isprobavam te poze, šta ću? Za baklave. To bi bilo to. Meni nije smiješno. Hvala lepo što si gledao još jedan snimak. Želim vam ugodno večer dan gdje god da ste na svijetu. Ostanite zdravi, pravi, veseli i volite se. Doviđenja. Ćao. Pošalji narodu poljubac, Marina, koji je obično. Lijepo to uradi. Doviđenja.